Bonjour à toutes et à tous, l'équipe d'MBCFX vous présente aujourd'hui lundi 4 août les nouvelles prévisions de la paire euro-dollar. Les marchés boursiers européens ont ouvert en ce début de semaine avec une légère hausse de manière à compenser les grandes pertes encourues à la fin de la semaine dernière. L'euro a rebondi face au dollar américain au milieu de l'accroissement des tensions géopolitiques et surtout suite au resserrement de la politique monétaire par la Réserve fédérale américaine pendant la semaine dernière qui a contribué à la réduction de l'appétit au risque des investisseurs et donc à la diminution des actions américaines. Aujourd'hui, l'économie américaine et européenne seront vides d'actualité économique. Techniquement, la paire euro-dollar poursuit encore sa forte vague baissière, atteignant la semaine dernière le niveau des 1,3366 $, donc clôturant la semaine aux alentours du niveau des 1,3425 $. Quant aux prochaines négociations, nous nous attendons à encore plus de baisse de la paire euro-dollar. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous rappelons que l'analyse actuelle de la paire euro-dollar n'est pas détaillée, mais pour en savoir plus sur les points d'achat et de vente ou sur les niveaux de support et de résistance, ou encore sur l'analyse des autres paires de devises, abonnez-vous gratuitement sur notre site web www.mbcfx.com ou nous contactez directement par email sur info@mbcfx.com. Excellente journée et bon trade à tous. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فريق MBC أفيكس للتحليل الفني والأساسي لسوق الفوركس.
أراد أن يوفيكم بجديد زوج اليورو دولار بداية من جلسة يوم الاثنين 4 من أغسطس 2014. افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف يوم الاثنين، معوضة بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في نهاية الأسبوع الماضي. كما انتعش اليورو مقابل الدولار الأمريكي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، كما أن تجديد السياسة النقدية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي ساهم في تقليص شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ونتيجة لذلك انخفضت الأسهم الأمريكية. وبالنسبة لليوم تتغيب البيانات الاقتصادية الأمريكية الأوروبية عن الأجندة الاقتصادية مع بداية الأسبوع الحالي. وفنيا فلا يزال اليورو دولار في موجة بيعية هامة، حيث بلغ الأسبوع الفارط 1.3366، واختتمت جلسات الأسبوع عند 1.3425 دولار. ونحن لا نرى أن الزوج سيدخل في موجة تصحيحية لأعلى، بل سيواصل ترنده النازل نحو قاع الرابع من سنة 2013. كان هذا مقتطفا من تحليلنا اليوم لزوج اليورو دولار. لمعرفة مستويات الدخول ومستويات جني الأرباح لهذا الزوج، فبإمكانكم التسجيل على الرابط أسفل الفيديو أو إرسال إيميل يتضمن جميع أسئلتكم واستفساراتكم على info@mbcfx.com. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم إن شاء الله تجارة مربحة.